Da li se iza zatvorenih vrata Brisela i Berlina kroji potpuno nova sudbina celog našeg regiona, dok običan narod pokušava da shvati ko nas to zapravo vodi i kuda sve ovo ide? Sve ono što se godinama unazad pričalo, obećavalo i potpisivalo, sada se lomi preko kolena u samo nekoliko ključnih mjeseci. Stvari koje su delovale potpuno nepovezano, od evra iz evropskih fondova, preko radnih viza za Nemačku, pa sve do najnovih geopolitičkih rampi i vojnih manevara, zapravo su delovi jedne te iste ogromne slagalice. Pritisak raste sa svih strana, pravila igre se menjaju u hodu, a ako ne uspe da uhvati korak, rizikuje da ostane potpuno odsečen i izolovan na margini Evrope. I tu odmah dolazimo do ključne stvari koja menja celu ekonomsku sliku regiona. Evropska komisija je prelomila i rešila da napravi radikalan rez koji će direktno udariti po džepu pojedine zemlje. Prema informacijama koje su dobila dva zvanična funkcionera Evropske unije u razgovoru za Euronews, Brisel kreće u veliku preraspodelu milijardi evra iz Fonda za reformu i rast. Ovaj fond, osnovan pre 2 godine sa budžetom od čak 6 milijardi evra, imao jasan plan da ubrizga ogroman novac u 6 zemalja Zapadnog Balkana kako bi se njihov ekonomski učinak praktično udvostručio u narednih 10 godina. Ali, kako to obično biva sa Briselom, besplatnog ručka nema. Novac je direktno uslovljen debelim i teškim reformama koje države moraju da sprovedu u tačno određenim rokovima. A situacija na terenu je jasna i prilično surova. Prema zvaničnim podacima Evropske komisije, od tih silnih milijardi do sada je isplaćeno tek negde oko 673 miliona evra. I pazi sad gde je otišao skoro sav taj novac. Otišao je u Crnu Goru, Albaniju i Severnu Makedoniju, koje u Briselu trenutno vide kao šampione evrointegracija. Sa druge strane, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Srbija napreduju neuporedivo sporije. Portparol Evropske komisije za Euronews otvoreno potvrdio je da pravila predviđaju sljedeće. Ako prođe grace period, a vi ne ispunite ono što je potpisano, novac se uzima i deli drugima. Komisija sada pravi veliku seču i procenu, a najveći gubitnik bi, prema svim najavama, mogla da bude Bosna i Hercegovina, koja zbog svojih komplikovanih unutrašnjih političkih odnosa nije povukla ni jedan jedini cent, jer nije ispunila ni jedan dogovoren korak. Finansijski udarac i ozbiljne gubitke, prema navodima medija, pretrpeće i Srbija i takozvano Kosovo. Komesarka za proširenje Marta Kos je još u aprilu poslala oštro pismo i upozorila balkanske lidere da ubrzaju, a zvaničnici iz Brisela poručuju da ovo nisu nikakve sankcije, već prosto plaćaju po učinku. Ako nema reformi, nema ni para. Međutim, dok se na jednoj strani meri svaki evro za reforme, na drugoj strani se spušta teška rampa za radnu snagu sa ovih prostora, i to direktno u Berlinu. Zato je važno razumjeti sljedeće. U isto vrijeme dok Brisel preti praznim fondovima, nemačka vladajuća koalicija koju čine CDU, CSU i SPD potvrdila je da drastično menja takozvanu uredbu za Zapadni Balkan. Kako se navodi u izveštajima i analizama nemačkog lista TAZ, Berlin planira da prepolovi broj radnika koji na ovaj način mogu da uđu u Nemačku sa dosadašnjih 50.000 na samo 25.000 ljudi godišnje. Ova uredba je od 2016. godine bila spas za mnoge radnike sa Balkana, jer im je omogućavala da odu u Nemačku samo uz ugovor o radu, bez obzira na njihove zvanične kvalifikacije i diplome. Nemački političari sada ovaj potez pravdaju pričom o navodnim vremenima rastuće nezaposlenosti i logikom da moraju da sačuvaju radna mesta za domaće stanovništvo. Ipak, kako prenosi TAZ, stručnjaci i analitičari tvrde da nema nikakvih dokaza da su radnici sa Balkana ikada ugrožavali Nemce na tržištu rada. Naprotiv, velika studija fondacije jasno pokazuje da doseljenici sa naših prostora svojim doprinosima i porezima bukvalno drže i podupiru nemački socijalni i penzioni sistem.
Uprkos tome što u određenim sektorima vlada hroničan nedostatak radne snage, politika je odlučila da povuče kočnicu. I baš tu nastaje ogroman problem i vidi se jasan politički pritisak koji se savršeno nadovezuje na najnovije vesti koje stižu iz holandskog Haga. Da se Srbiji itekako zatvaraju vrata dok ne ispuni sve zahteve. Zvanično je potvrđeno za radio Slobodna Evropa. Vlada Holandije je stavila apsolutnu rampu i ne podržava otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Portparol holandskog ministarstva spoljnih poslova je u izjavi za ovaj medij podsjetio da Srbija mora da pokaže jasan napredak, pre svega u oblasti vladavine prava. Prema njihovoj zvaničnoj proceni, otvaranje novih poglavlja u ovom trenutku jednostavno ne bi bilo zasnovano na realnim zaslugama. Ali politička pozadina je mnogo dublja od samih zakona i pravosuđa. Kako se sazna iz diplomatskih izvora, Holandija uopšte nije sama u ovoj blokadi. Najmanje 5 država članica Evropske unije se otvoreno protivi Srbiji, a među njima su, pored Holandije, 3 baltičke zemlje i Švedska. Pored vladavine prava, diplomatski izvori jasno ukazuju na još jedan ogroman kamen spoticanja koji se u Briselu ne oprašta, a to je činjenica da Beograd uporno odbija da uvede sankcije Rusiji. Zbog toga se u briselskim kuloarima već ozbiljno debatuje i o potpunoj suspenziji novca iz spomenutog plana za rast ako se stvari dramatično ne promene. I dok se region bori sa blokadama, fondovima i vizama, na velikoj sceni se dešavaju tektonski, vojni i geopolitički potezi koji pokazuju ko zapravo vodi glavnu reč u Evropi. Mark Rutte je doputovao u Berlin na hitne razgovore sa nemačkim kancelarom Friedrichom Merzom i ministrom odbrane Borisom Pistoriusom, a sve to u sklopu priprema za predstojeći veliki samit alijanse u Ankari. Rutte uradio nešto što se izuzetno retko dešava u novijoj istoriji. Prisustvovao je direktnoj sednici nemačkog kabineta. Njegova poruka nakon sastanka bila je više nego jasna. Nemačka predvodi i Nemačka ispunjava svoje obećanja. Pohvalio je ogromna nemačka ulaganja u odbranu, njihovu oklopnu brigadu koja je stalno stacionirana u Litvani, kao i preuzimanje taktičke komande nad snagama NATO-a u Estoniji i Letoniji. Rutte je otvoreno poručio da evropski saveznici u tesnoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama moraju da preuzmu daleko veću odgovornost za konvencionalnu odbranu starog kontinenta. Posebno je naglasio da je Nemačka ključni industrijski lider i najjači oslonac za pomoć Ukrajini u celoj Evropi, pozivajući vojnu industriju da hitno otvori nove proizvodne linije i ubrza isporuku naoružanja. Međutim, dok se u Berlinu i Parizu zvaničnici deklarativno zaklinju u stabilnost i bezbednost Evrope, a na samitima o Zapadnom Balkanu se lideri slikaju i šalju poruke podrške, realnost na terenu izgleda potpuno drugačije. Kako se navodi u pojedinim medijskim komentarima i analizama, sve te velike predstave o brzom proširenju Evropske unije na Balkan zapravo su malo verodostojne i služe samo za kupovinu vremena, dok region ostaje zaglavljen u večitoj čekaonici. Sve ove kockice, preraspodela milijardi iz evropskih fondova, spuštanje rampe za radnike u Nemačkoj, holandski veto zbog Rusije i vladavine prava, pa sve do Rutteovih vojnih planova u Berlinu, jasno pokazuju da se preko naših leđa vodi velika i ozbiljna igra moćnika. Postavlja se pitanje, da li je Zapadni Balkan zaista na putu ka Evropi ili nas polako, ali sigurno pretvaraju u izolovanu tampon zonu koja služi samo za jeftinu radnu snagu i geopolitičko potkusurivanje. I tu dolazimo do onog dela priče o kome se uveliko šapuće po kuloarima, a koji zvaničnici pokušavaju da uviju u ukrasni papir birokratije. Pazi sad, dok vi sedite kod kuće i razmišljate kako da sastavite kraj sa krajem, u Briselu se doslovno prebraja svaki cent koji je bio namenjen našem regionu. Nije stvar samo u tome da Bosna i Hercegovina, Srbija ili takozvano Kosovo gube korak. Stvar je u tome što taj novac ne propada. On ide onima koji slušaju i ispunjavaju sve što im se stavi na sto. Pogledajte Crnu Goru ili Albaniju. Tamo se fondovi polako prazne,
dok se kod nas, kako se navodi u pojedinim izveštajima, razmatraju čak i radikalne mere suspenzije i onog malog dela sredstava koji je bio siguran. Ali hajde da spustimo loptu na zemlju i pogledamo šta ovo zapravo znači za običnog čoveka, za komšiju, za rođaka koji je planirao da spakuje kofere. Njemačka više ne krije karte. Priče o smanjenju kvota godišnje, to je direktna poruka. Zamislite čoveka koji je godinama čekao termin za vizu, obezbedio ugovor, nadao se boljem životu, a sada mu pred nosom spuštaju rampu jer je tamo neka komisija u Berlinu procenila da stranci uzimaju poslove. A sa druge strane, kao što smo čuli, njihova rođena Bertelsmann fondacija vuče na sva zvona da im bez naših radnika socijalni sistem ide u provaliju. Pa ko je ovdje lud? Zapita se čovjek. I baš na tom mjestu se spajaju visoka politika i naša sudbina. Dok se Holandija, Švedska i Baltičke zemlje drže principa i vladavine prava, iza kulisa se jasno vidi da nas mere nekim drugim aršinima. Da li se radi o uvođenju sankcija Rusiji ili o stvarnim reformama pravosuđa, to više niko sa sigurnošću ne može da razdvoji. Ono što je sigurno, prema rečima stručnjaka za evropske integracije, jeste da se obruč steže. Ako ne igraš kako sviraju u Briselu i Berlinu, ostaješ izolovan, bez para iz fondova, ali i bez prava da odeš i radiš u inostranstvo. I tu dolazimo do onog najvažnijeg pitanja, onog koje se krije iza svih ovih suvoparnih izveštaja, pasusa i političkih deklaracija. Šta sve ovo zapravo znači za dane koji su pred nama? Kada se podvuče crta ispod blokade Holandije, kada se saberu prepolovljene nemačke vize i oduzmu obećane milijarde iz Brisela, pred nama ostaje prilično maglovita i neizvesna budućnost. Ako pogledamo realno, u narednom periodu možemo očekivati samo još veći pritisak i još otvorenije uslovljavanje. Europska unija više ne krije da sistem šargarepa i štapa zamenjuje čistim pragmatizmom i interesima velikih sila. Za naš region to znači da će se ekonomska provalija između zemalja koje su, kako se navodi, podobne i onih koje imaju sopstveni politički kurs samo produbljivati. Možemo očekivati da će se u Briselu i Berlinu donositi odluke koje će direktno uticati na naš svakodnevni život, na cene, investicije i radna mesta, a da mi na te odluke nećemo imati nikakvog uticaja. I baš na toj tački se otvara jedna velika i duboka tema koja se tiče svih nas. Da li je cela ova situacija zapravo konačna potvrda onoga što većina naroda ovdje već godinama intuitivno osjeća i javno govori? Kada god se pokrene priča o evropskim integracijama, o narodu se pokrene iste sumnje. Mnogi će reći da nas Evropa zapravo nikada nije iskreno ni želela, da su sva ta obećanja bila samo šarena laža kako bismo ostali u njihovoj orbiti, dok se pravi uslovi i prepreke stalno pomeraju kako se približimo cilju. Za veliki deo javnosti ova najnovija holandska rampa i baltički veto nisu nikakvo iznenađenje, već samo zvanični pečat na ono što se odavno znalo, da su pravila igre postavljena tako da nikada ne stignemo do kraja tog puta. Sa druge strane, ne možemo zanemariti ni onaj deo naroda koji dalje veruje da je uređen sistem, kakav Evropa deklarativno nudi, jedini izlaz iz naših unutrašnjih problema, ali čak i među najvećim optimistima poverenje se polako topi pod teretom dvostrukih aršina i odluka koje direktno pogađaju običnog radnika poput ove najnovije nemačke uredbe. Zato želim da se na trenutak okrenem vama i da vas direktno pitam. Da li je sve ovo što se dešava konačni dokaz da evrointegracije Srbije postaju nemoguća misija? Da li delite mišljenje one većine koja smatra da nas Brisel samo drži na distanci dok ne ispunimo sve geopolitičke zahteve, ili mislite da krivicu za ovakav ishod moramo tražiti i u sopstvenom dvorištu, u reformama koje su ostale samo na papiru? Kako vi vidite našu poziciju u godinama koje dolaze? Da li treba da nastavimo da kucamo na zatvorena vrata ili je vrijeme da se okrenemo sebi i tražimo neke druge puteve? Napišite mi svoje iskreno mišljenje dole u komentarima, jer me zaista zanima kako vi iz prve ruke doživljavate ove tektonske promjene
koje nam se dešavaju pred očima. Vaš glas i vaš stav su ono što ovoj priči daje pravi smisao. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i ispratili ovu veliku analizu do samog kraja. Ako cenite ovakav otvoren, direktan i narodski pristup temama koje život znače, podržite rad kanala, podelite ovaj video, ostavite like i prijavite se ako to već niste učinili. Ostanite zdravi, pametni i oprezni u ovim čudnim vremenima. Veliki pozdrav za sve vas. Čuvajte se i vidimo se u nekom narednom video prilogu. Svako dobro.